warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sebelum kita tutup khatmil Quran yang ke-30 dan juga iftah yang ke-31, kita bertawasul terlebih dahulu, mudah-mudahan dengan diperantarai atau dengan ditawasuli khatmil Quran yang ke-30 ini betul-betul diterima ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Amin. iftah yang ke-31 dimudahkan oleh Allah, semua jamaah, semua anggota Awaj One Week One Juice saged istiqomah anggenipun tadarus Al-Qur'an, anggenipun istiqomah anggenipun khatmil Qur'an nggih. Mudah-mudahan seluruh hajat dari para jamaah yang khatmil Quran, yang ikut anggota khatmil Quran pada siang hari ini khususnya, umumnya kita semua yang hadir di Aulai Kadamit, muga-muga hadir kula panjenengan mengaminkan hajatnya para khatmil Quran diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia, hajat akhirat ya. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiram wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثم إلى حضرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثم إلى حضرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وثم إلى حضرة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وثم إلى حضرة سيدنا حسن وسيدنا حسين رضي الله عنهما وثم إلى حضرة سيدنا حمزة رضي الله عنه من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة بابن جل وثم إلى حضرة سلطان أولياء شيخ محيدين شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وثم إلى حضرة سهرة بن عبد الرزاق شيخ عبد السلام شيخ بدوي شيخ خضري مالang Bangarut وثم إلى حضرة شيخ سفيان جنيد البغدادي وثم إلى حضرة جميع أئمة المجتهدين وثم إلى حضرة جميع أولياء الله في إندونيسيا وثم إلى حضرة جميع أولياء الله قطب سبعة وثم إلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا وجميع تلاميذنا وجميع من له حق علينا ونخص خصوصا حضرة سلسلة طريقة سادلية وقادر صبندية ثم إلى حضرة الشاب الحسن السادلي شيخ إمام بهاء الدين النقشبندي من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وسميلا حضرتي جميل كبرنا المسلمين والمسلمات الله يأمين Muhammad wa khususan jama'i kubur sedaya jamaah akademik jamaah Hafal Quran dan semua yang hadir di aula akademik Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tamtina ba'dahum waghfir lana wa lahumul Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وسمع إلى حد الوحي وجسدي Tito Febrianto Alaika Masruri Adibah yang akan mencari sekolah lanjutan, semoga mendapat sekolah yang tepat dan dilancarkan prosesnya, amin. Bu Eima Milad, mugi-mugi panjang umur, manfaat barokah. Yang sakit Bapak Ahmad Siran, Bapak Jajuli, kedua orang tua Bu Resmiati, mugi sabar anggenipun menjalani ujian sakitnya. Bu Sumirah dan Bapak Ponidi, Bapak Selasti, Bapak Sobihan, semoga Allah paring kesehatan, paring kesembuhan ya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak wacane Mbak Anjar ya. Ila hadrati rohi wa jasadi setelah jamaah Khatmil Quran yang tergabung ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Jadi kula nyuwun tak doanipun lagi sakit Pak Ustaz. Bu Mina, Bu Sefira, Bu Siti Junairah, Bu Aira Zahra, Bu Maspiati, Bu Nurul, Bu Rahma Putri, Bu Resmiati, Bu Unifah, Bu Kristina, Bu Suyati, Bu Jasri, Bu Surya, Bu Sutarmi, Bu Nafiah, Bu Sofi, Bu Fatma, Bu Warti, Bapak Suparudin, Bu Anjar, Bapak Nardi, Bu Sumirah, Bu Marni, Bu Ummi Habibi, Bu Muriyah, Bu Nurjanah, Bu Nana Lamini, Bu Pujiati, Bu Mas Kiki, Bu Siti Asia. Jamaah kedua Lahore Majadi, Bapak Ikhwan, Mbak Yuna, Mbak Eima Trenggalek, Mbak Adibah, Bu Sri Wahyuni, Mas Alek, Mas Ilham, Bu Marni, Mas Ibnu, Bapak Komarudin, Mbak Ayu Nur Afifah, Bapak Sulasti, Mas Arif, Bu Siti Rofiah, Mbak Nasihatun Nafiah, Bu Saidah, Bu Safira, Bu Sri Wahyuni, Bu Nurul Maulana, Bapak Soimun, Dek Rica Maulana, Dek Salsabila, Bu Resmiati, Bapak Budianto, Bapak Suyanto, Bu Suyati, Dek Sheryl Alicia Putri, Riyono, Bapak Jajuli, Bu Eliana MCI, Bapak Totok Mulyadi, nggih, mugi paring istiqomah, paring barokah. Anggenipun khatmil Qur'anipun nggih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa lagi nih? Nggih.
Wasumailah hadrati rohi wadidati setelah jamaah akademik, khususnya umumnya yang tergabung di aula akademik pada siang hari ini, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, mugi tansah manggih kesehatan, keselamatan, kawilujengan, anggini penyambut damel, boten manggih sakit, boten manggih menopo, sedaya sakit wangsul, pangkuan keluarga, gendong ilmu, gendong rezeki, kang barokah, manfaat dunia akhirat, keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah, keluarga jiwa paring kesehatan, kawilujengan, minta satu Fatihah kagem Ibu Manisem yang sedang sakit ya. Wa ila hadrati walidaina warhamhuma kama rabbaya shighara ila hadratina adam wa ummina wa jamil anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa musannifil arifin wa jamalikatil muqarrabin summa ila hadratil qadir wa ila qadar Sulaiman alaihi wassalam min usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Apa nyuwun barokah doa. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Ini semua terus. Abah. Lancar. Terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إلى نصفا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة هادية سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترضن الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها على
مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما
حسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا بسم الله الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل
كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم آفنا واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب مشايخنا وذنوب جميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا وذنوب جميع تلاميذنا وذنوب جماعتنا وذنوب كافة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تحرم أجرهم ولا تمدنا بعدهم واغفر لنا ولهم ببركة ختم القرآن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qad hajatina wa hajatikum wa hajati sedaya sing derek khatmil Quran, hajat dunya dan akhirat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khatmil Quran wa iftitahil Quran sampun kita laksanakan. Mudah-mudahan khatmil Quran wa iftitahil Quran pada siang hari ini membawa barokah, membawa manfaat khususnya pada semua jamaah khatmil Quran awards one day, one week, one juz ya. Umumnya kita semua yang hadir di aula Ikadamit pada sore hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wahin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'ana fastadharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi asratin min ahli baitih kullihim qad wajabat lahumun nar. Al-hadis au kama qol amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, para segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina, para pendiri dewan syuro senior majelis Ikadamit dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya, Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan segenap jajarannya yang sangat kami
banggakan pengabdian beserta pengorbanannya, santriawan, santriawati, kadamit, dan segenap tamu undangan dari berbagai majelis taklim atau yang mewakili Nurul Islam, Nurul Ihsan, SDA, Tikusolaria, Permukota, Hasanah On Air, Lutus Salam, Nur Muhammad, Darussafaah, Sa'adah, Iwamit On Air, Ikawangi, Demak Beramal, Tartil Quran, Sulamit, Hikmah Kamilah atau yang mewakili yang berkenan hadir di aula Ikadamit pada sore hari ini dalam rangka khatmil Quran. Mudah-mudahan hajat daripada Ikadamit dan juga jamaah khatmil Quran awaj seluruh hajatnya senantiasa diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kita semua yang hadir di aula Ikadamit dalam rangka ikut-ikut khatmil Quran awaj, muga-muga hajat kula hajat panjenengan ugi dipun ijabah lan dipun ridani kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa jikalau kita punya hajat besar, maka khatamkanlah Al-Qur'an. Kemudian berdoalah kepada Allah dengan berperantara khatmil Quran. Mulane kuwatah tiyang sami berlomba-lomba untuk khatmil Quran. Karena wong sing khatmil Quran itu dongane dipun ijabah kali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita berusaha untuk bisa khatmil Quran dengan maksimal, dengan waktu yang sempit, dengan keadaan yang sempit, tapi kita masih mampu untuk melantunkan Al-Quran. Tentunya ada beberapa teken atau julukan yang tidak akan pernah kita sandang sehari-hari jikalau kula panjenengan termasuk wong-wong sing istiqomah dalam rangka one day one juz apa one week one juz terserah. Di antara julukan sing paling elek wong niku diarani wangkot. Nggih, kita sudah pernah bahas tentang bahasa wangkot niku. Wong wangkot niku wong ruwet, wong wangkot niku wong angel, wong wangkot niku wong sing diarani atos atine ya saged. Selama sehari semalam dia tidak kurang membaca 100 ayat Al-Qur'an, maka orang ini terbebas dari namanya sifat wangkot. Tapi kalau sehari semalam kula jenengan niku kok ora tahu maca 100 ayat, maka kita dibilang wong sing wangkot. Ya, sebetulnya kerugian besar bagi kita umat Islam yang diberikan Allah kemampuan untuk membaca Al-Qur'an, namun kita tidak sempat untuk membaca Al-Qur'an, sangat-sangat melakukan kerugian yang sangat luar biasa. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah, betapa besar Al-Quran ketika dibaca manfaatnya. Sampai-sampai dipuniwatan dening Mu'ad bin Jabal. Annahu qala, Mu'ad bin Jabal matur kuntu ma'an Nabi alaihi salam. Mu'ad bin Jabal matur, saya pernah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam sebuah perjalanan bepergian. Fakultu ya Rasulullah, maka aku bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, hadisna bihadisin nantafi'u bihi. Mu'ad bin Jabal di tengah-tengah perjalanan menghantarkan atau mengikuti perjalanan Nabi Muhammad SAW. Mu'ad bin Jabal minta satu hadis dari baginda Nabi, hadisni hadisna bihadisin nantafi'u bihi. Kanjeng Nabi mbok giyon jenengan niku dawuh setunggalipun dawuh ingkang dawuh mangke kula saged mengambil hikmah, ingkang dawuh mangke kula saged mendhet manfaat. Dan jenengan paringi kula dalil sing kula mengke saged mengambil hikmah. Soale ora kabeh wong iso ngambil boten kabeh wong saged mengambil napa? Mengambil hikmah. Boten kabeh wong saged mengambil manfaat dalam setiap
apa yang telah dijumpai di dalam kehidupannya. Ora iso nemokno hikmah. Mulane hikmah niku yo angel. Ditemokno hikmah niku angele mboten karo-karuan. Mulane sampai Ba'dul Hukama niku dawuh tentang hikmah niku. Sampai dipun dawuhaken dening Ba'dul Hukama, al hikmatu tahayyaju min arba'ati asya. Hikmah kuwi iso cukul saking patang perkara. Karepe cukul niku wau ana kajian. Terus kajian itu tadi bisa kita mengambil manfaat dan tidaknya tergantung ada 4 hal apa tidak yang akan menjadikan hikmah wau mlebet wonten teng manah kula jenengan. Ya, mulane Dawatul Hukama al hikmatu tahayyaju min arba'ati asya awaluha badanun farighan min asghali dunya. Nomor 1 badan sing kosong sangka kesibukan duniawi. Ya angel ning donya kok ora sibuk duniawi niku lak ya angel. Wong jenenge urip ning donya niku mesti rata-rata sibuk karo urusan donya. Tapi niki ana wong sing bakal cukul hikmah sangka atine lek kapan wong niku wau kosong saking kesibukan duniawi, yang artinya dunia tidak begitu menyibukkan dirinya untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku hikmah arep muncul teng mriku mungkin. Cukul wonten hati yang seperti itu. Yang kedua, wasani batnun khalin min ta'amid dunya. Iku weteng sing kosong sangka panganan-panganan donya. Maknane panganan donya, panganan-panganan yang berlebihan, tidak mengambil sebuah kekuatan, niku jenenge mangan donya. Mangan mestine separuh piring jane pun cekap niku jenenge mboten mangan donya niku. Tapi lek kula mangan saya sepiring mencep bahkan seimbuh niku mangan mek nuruti nafsu niku darane mangan urusan donya. Tapi kalau kula jenengan mangan cukup hanya untuk mengambil kekuatan kanggo ibadah, sing penting aku ibadah engko kuat, cukup. Bahkan kondisi masih seneng-senenge mangan ngeten iki dipun lereni cara mangane. Niku lek iso ngono insyaallah hikmah demi hikmah yang masuk dalam otak kita akan tumbuh di dalam hati kula panjenengan. Ya angel zaman kaya ngene oleh mangan ora wareg ya ora marem, ora enak ora marem. Yang ketiga, yadun khaliyatun min urutid dunya, ya ki tangan sing kosong saka donya wong sing ora ndek rekening. Ya mumet zaman saiki. Wong rekeninge kosong tapi sabar, ora karo rekening kosong resula. Ya angur sing ndek rekening tapi iso bersyukur. Yadun khaliyatun min urutid dunya, karepe tangan sing ora ketemplokan bondo donya kathah. Niku biasane hikmah iso muncul sangka manake, cukup dalam hatinya, asalkan wonge bener-bener sabar. Lara sabar ya malah angel pindho. Ya kadang-kadang wong sing rekeninge gawendut tapi ikhlas tapi sabar, dia kadang-kadang malah iso tukul hikmah dalam hatinya sehingga menjadi pribadi yang dermawan dan sebagainya. Ini menggunakan hartanya untuk dalam rangka khidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Lek iso ngono, hikmah akan tumbuh di dalam hatinya. Yang keempat, apa yang menjadikan cukule hikmah? Yang keempat, warabu tafakkur fi akibatid dunya, ya wong sing gelem tafakur ning gone pungkasane donya, sing maknane tafakur akibatid dunya niku ya apa? Yakni ya tafakkaru fi akibati amrihi, pikir-pikir karo urusan pungkasan urusane, fa innahu la yadri kaifa takun akibatuhu, karena dia tidak tahu bagaimana di akhir hayatnya nanti. Wala yadri inna a'malahu tataqabbalu minhu amla, dia tidak tahu apakah amal diterima Allah atau tidak. Lah itu mereka sibuk untuk berpikir tentang hal-hal yang seperti itu. Ini wong lek wis ana ati sing muncul kados ngeten menika, insyaallah badhe tumbuh atau muncul hikmah wonten manah itu. Mbak Amat dhewe, pedan dhewe.
karo salsa. Hati-hati lho, Nduk, hati-hati lho. Pelan-pelan aja nggih. Dalane menggak-menggok. Sasange gara sapa? Iso salsa. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane wau Mu'ad bin Jabal matur teng Kanjeng Nabi, hadisna bi hadisin nan tafi'u bihi. Kanjeng Nabi, mbok nggih jenengan niku dawuh Kanjeng Nabi, mbok menawa muga-muga kula saged mengambil hikmah saking Gak ada suaranya, Tat. Ini nih. Abah mboten mireng, Bah. Sinyal hilang. Mboten enten spantene, Bah. Mungkin lagi gemuk. Lagi ketau. Mboten. Wah, niki sampun apa iku sing error apa? Mboten, sampun sakniki ada. Single. Nggih. Mantan nuturin apa? Yang Nggih. Oh alah. Nggih, bismillahirrahmanirrahim nggih. Betapa pentingnya Al-Qur'an nggih, maka tanamkanlah dalam jiwa kita sehari-hari tanpa Quran rasane ana sing kurang ngoten lho Bu. Sampai kados ngoten kecintaan kita Al-Qur'an niku. Nek sampai kula jenenganipun duwe rasa sing kaya ngeten insyaallah akhlak Al-Qur'an tumbuh. Kita jikalau kula jenengan napa ora maca Quran sedina iki rasane eneng sing kurang. Padha karo ramangan sedina ngoten Ibu. Enten mboten ati jenengan sing lek gak maca Quran eneng sing kurang ngono. Aku kurang apa ya hari ini ya? Padahal ora maca Quran, dia merasa ada yang janggal dalam hidupnya. Lah iso ngoten artinya subhanallah jiwa jenengan sampun ada nuansa Al-Qur'an. Hati jenengan sudah ada hati yang bernuansakan Al-Quran di dalamnya. Tatkala kula panjenengan apa? Ada yang kurang ketika tidak membaca Al-Quran dalam sehari semalam. Ternyata napa dawuhipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang Mu'ad bin Jabal kalau hadisna bi hadisin nantafi'u bihi. Hadiskan kepadaku ya Rasul sebuah hadis yang siapa tahu nanti saya bisa mengambil manfaat dari hadis itu. Akhirnya faqala sallallahu alaihi wasallam Nabi menyampaikan pada Mu'ad bin Jabal, in aradtum isas su'ada wa mautas suhada wan najata yaumal hasri wa dhilla yaumal harri wal huda min abdulalah fa'atimu qira'atal qur'ani fa innahu kalamur rahman wa hisnun minasyaiton wa rujhanun fil mizan. Iki dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang Mu'ad bin Jabal ketika Mu'ad bin Jabal nyuwun dipun paringi hadis kali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Mu'ad bin Jabal mengambil manfaat. Maka kita mendapatkan kesempatan para jamaah yang dirahmati Allah. Ibu-ibu sing dereng saged maca Al-Qur'an di on air disediakan pembelajaran Al-Qur'an. Silahkan Anda masuk majelis yang sekiranya jenengan nyaman untuk bertolabul ilmi dengan guru siapa silahkan, tidak ada penekanan harus guru itu, harus guru ini. Yang penting gurunya mampu memberikan pendidikan Al-Qur'an dengan benar dalam makharijul huruf yang benar, dengan tajwid yang benar. Karena tajwid niku angele mboten karu-karuan.
Sampai Mbak Yu kula niku lak hafizah, IP kula niku hafizah. Niku lek kula kan mulang tajwid niku mboten purun. Saking wedine apabila ada yang salah di dalam membaca Al-Qur'an dengan pembelajaran tajwid yang beliau tahu. Kula malah wedi pindho. Lah iya, beliaunya yang hafizah saja masih takut mengajarkan tajwid. Lah kita hafizah ora meh kopat kapit wae. Arab mulang tajwid. Kenapa? Betapa risiko besar dalam mengajarkan tajwid itu. Kita harus benar-benar belajar tajwid dengan sanad yang jelas juga. Karena kaitan dengan makharijul huruf yang jelas. Karena pembacaan ikhfa niku mawon ora kaya mbiyen. Jane pelajarannya ya kaya mbiyen, tapi cara ilmu yang didapat orang-orang sekarang itu wis beda malih. Ya kan? Ketika ada non mati ketemu jin niku ora diwaca ikhfa brengenge ora mingju mboten ngoten. Itulah praktek lah. Dengan praktek itulah yang sangat sulit. Ya, maka jenengan di on air subhanallah sudah ada guru-guru yang spesialis tentang ilmu tajwid. Maka silahkan Anda berguru karena begitu besar manfaat daripada membaca Al-Qur'an. Sebagaimana yang baginda wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, "Idza aradtum Isa su'ada." In aradtum Isa su'ada. In aradtum lamun ngarepake sira kabeh Isa su'ada, nyuwun sewu bahasa baginda niki yang cerdas. Padahal yang tanya Mu'adz bin Jabal, kenapa Nabi tidak mengatakan idza aradta tapi idza aradtum? Yang artinya hadis ini bisa dilakukan bukan untuk Mu'adz bin Jabal, tapi setiap umat Nabi Muhammad bisa untuk menjalankan hadis niki, mengambil manfaat hadis niki. Ngoten niku mulane redaksi hadisnya bukan idza aratta, lek ngono Mu'adz bin Jabal, idza aratta lho, lek cara kula mesti ngono. Lek sampean kepengin bahasa kula ngoten, tapi baginda Nabi menggunakan bahasa in aradtum, artinya bukan hanya untuk Mu'adz bin Jabal, tapi kepada kita juga bisa mengambil manfaat tentang dawuh niki. Kadang-kadang enten lho Bu, dawuh-dawuh yang memang khusus kepada pribadi seseorang yang tidak bisa dilakukan secara umum. Kados sahabat namine sinten? Sahabat Wabisah nika. Wabisah niku arti kantuk dawuh saking Kanjeng Nabi, ya Wabisah istaftiqal baka, mintalah fatwa pada hatimu. Dan itu hanya sahabat Wabisah, mboten kabeh sahabat dikon minta fatwa hatinya, karena Nabi tahu bagaimana kondisi hati Wabisah. Sudah mencapai nafsu yang kamilah napa mboten kan sing semer Kanjeng Nabi. Mulane lek kepengin fatwa apa ae ra usah takon sapa-sapa, kon takon Wabisah dhewe lah. Berarti ini perintah hanya kelaku untuk Wabisah. Kula sampean aja melok-melok. Aku rasa takon kiai, takon awakku dhewe ae. Dewa Wabisah dhewe tau karo Kanjeng Nabi dikongkon takon awake dhewe ya aja. Itu ada yang bersifat pribadi terhadap seseorang. Tapi kalau ini nampaknya idza in aradtum, jikalau kalian menghendaki kehidupan yang beruntung, kata Nabi, in aradtum Isa su'ada, jikalau kalian menghendaki kehidupan yang penuh dengan keberuntungan, wa mautas suhada, uripmu wis beruntung, terus matimu dadak sahid pisan. In aradtum Isa suhada wa mautas suhada. Uripmu wis beruntung, matimu sahid pisan. Wan najata yaumal hasri, lan kepengin selamat enggone dina dikumpulake atau dina digiring wonten mahsyar, sebab ning gone mahsyar niku menungso kata sing boten selamat sehingga didhawuhaken ada 12 golongan dalam bentuk umat Nabi Muhammad ketika digiring wonten mahsyar. Dari 12 golongan hanya satu golongan yang dikatakan selamat dalam kondisi yang enjoy. Artinya lek jenengan kepengin selamat di nggone mahsyar, karena di mahsyar yaumul ahwal, dina pekewuk,
Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada orang yang keringatnya sampai hidungnya. Dia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Betapa di mahsyar ini sangatlah rumitnya kehidupan. Sampai umat niki padha mboten betah. Sehingga mereka ingin protes nenggone Mbak Adam, ngongkon Adam supados protes nenggone Allah. Betapa ribetnya hidup wonten yaumil mahsyar. Lek kula njenengan gak oleh selamat di nggone mahsyar cilaka. Berarti mahsyar mboten kantenan, Bu. Mulane sampai menungso niki minta kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa kondang protes ning gone Allah agar apa? Agar ditentukan gimana selanjutnya kita. Kalau memang kita di neraka, siap di neraka. Kalau surga, kita siap di surga. Karena napa? Dia punya anggapan di mahsyar ini sangat-sangat ribet dibanding neraka. Rumangsane manungsa. Mulai ndang kepengen niat putusan, ndang matur Gusti Allah, putusane piye, lek neraka ya neraka, lek swarga ya swarga, manut jarene. Lho dipikir neraka kuwi luwih dipikir enak katimbang mahsyar. Nah, ketika kita menghendaki selamat wonten mahsyar kata Nabi, wan najata yaumal mahsyar wa dhilla yaumal har, dan Anda mendapatkan perlindungan di hari yang panas itu pikantuk payung ning gone dina sing panas, wal huda minad dhalalah, oleh petunjuk saka kesesatan. Maka Nabi memberikan solusi. Solusinya adalah fa'adimu qiraatal Qur'an, mula langgengna ya nggonmu maca Al-Qur'an. Masya Allah, ibu-ibu. Kepengen uripe bejo, matine sahid, selamat to mahsare, iyup ning gone panase, oleh petunjuk sangka kesesatane. Solusine namung siji, fa'adimu qiraatal Qur'an, langgengno lemu maca Qur'an. Mulane minimal raketang 100 ayat saben sedina, aja sampai kok tinggalno. Sing angel niku nglanggengni, nggih. Sing angel niku nglanggengni. Mulane kelanggengan niku memange ya abot, nggih. Langgeng niku abot, mulane sampai kula matur la khaira fi khairin la yadum bal syarrun khairun la yadum. Tidak ada kebaikan dikatakan baik tatkala kebaikan itu tidak abadi. Lah kula jenengan iso maca Quran sedina sak juz, lah iki iso terus apa ora? Satu hari kita bisa dapat 5 juz, iya boleh, tapi hari kedua gimana? Ya sing angel niku langgenge niku. Sing angel niku istiqomahe sampai Kanjeng Nabi dawuh al istiqomatu khairum min alfi karomatin. Istiqomah kuwi luwih apik tinimbang 1000 keramat. Nyuwun sewu, kalau kita berbicara keramat, wow, tidak ada manusia tidak menginginkan keramat. Keramat niku norno Bu. Ana wong lara dingai banyu ndeke, diombeni banyu piyambake niku lho saged mantun. Enteng wong lara cukup dioseri minyak asmake ndeke iso mantun. Ana wong pikirane ruwet cukup diunjuki campur garam sangka asmaan kiai niku wau iso gangang pikire. Lho, ngoten jenenge keramat sing diparingi Allah dhateng kiai. Lha niku keramat niku lho. Sapa ora pengen duwe keramat suwuke mandi? Oh, nggih. Mulane ana minyak asma. Kadang nek wong gak percaya kok minyak asma, minyak itu padha wae. Eneng wong gak percaya minyak asma. Minyak asma niku keramat sangka kiai sing dipun deleh wonten asma wonten minyak niku wau. Maka ada orang yang menjual harga minyak asma itu sampai jutaan. Nah, itu malah tidak ada asmaknya kadang-kadang yang dijual jutaan niku. Biasanya asma jutaan niku mboten mandi malah karena biasanya itu mahar. Dan
kata gantinya bukan harga nominal tapi sebuah mahar. Nah, makanya jamaah yang sudah memegang asma dari kiai saya itu saya kasih tahu berapa maharnya 150. Karena apa? Bukan kiai saya menghargai, memang saya yang memberikan harga. Karena kebiasaan kita membeli maharnya itu seharga sedemikian itu. Tidak dijual. Itu maharnya 150.000. Nah, dan orang kok kiai ngedol asma mboten, itu mahar yang diberikan oleh pemegang asma. Jadi itu jenenge keramat. Kiai duwe keramat nyebul minyake malih dadi japa, minyake dadi tombo, minyake dadi dalan keselamatan saged. Niku jenenge keramat sing diparingaken Allah. Lah iki ana wong kaparingan istiqomah. Istiqomah niku khairum min alfi karamatin. Al istiqomatu ta istiqomah iku khairun luweh bagus tinimbang 1000 keramat. Lho, istiqomah niku ya apa? Istiqomah niku sepinten kula panjenengan anggenipun nglanggengaken auradan maca Al-Qur'an. Sing angel niku istiqomah Bu, sembarang niku sing angel istiqomah. Melok majelis gampang, istiqomah sing angel. Nggih to? Nggih mboten kira-kira. Apa jenengan ya gampang istiqomah. Kalau majelis sih gampang, istiqomahnya sing angel. Kadang-kadang ning kene gak teko, engko bocahe ning endi kemang ora teko. Lah ngoten kan istiqomahnya memang yang sulit. Maka solusinya apa? Fa'adimu qiraatal Qur'an, langgengno nggonmu maca Qur'an. Karena tidak ada kebaikan yang tidak dilakukan dengan abadi, bahkan keburukan ketika dilakukan tidak abadi, maka itulah kebaikan. Ono kiai gak terus lagi kiai, mantan kiai mesti elek daripada mantan bajingan, gitu. Mantan kiai, niki nyun sewu, niki rugen jenengan kok milih mantan kiai karo mantan bajingan pilih pundi, Bu? Ora pilih kabeh, Pak. Kan bajingan, Bapak. Bajingan lah. Mantu kok mantan kiai karo mantan bajingan pilih pundi? Iki mungkin mantan Ustaz Taiwan. Kurang ajar. Eneng wong dari mantan Ustaz Taiwan. Niki mungkin mantan Ustaz Taiwan. Ini jangan kurang ajar nggih. Ustaz di mantan-mantan. Para jamaah onar ya reneng. Niku riyen lho Pak. Niku mantan Ustaz Taiwanan niku. Ngomongnya uang itu jenenge ngomongnya lho apa bareng ning Indo dadi ustaz ketoke kok ning Indo kok mboten oh kuwi riyen mantan ustaz Taiwan. Lah niki sing perkara omongan ngoten niku Bu ngati-ngati nggih walaupun dia ning Indo dadi apa-apa tapi ning Taiwan dadi ustaz sampean ya tetep dadi ustaz. Ning Indo ra kangge. Lah kenapa ra kangge? Lah nggih saingane kathah ngoten niku lho Bu. Indo akeh wong pinter masalah ulama Indonesia itu banyak. Tapi aja muni-muni niku mbiyen teng Taiwan mantan ustaz kula niku. Mantan ustaz Taiwan niku riyen. Oh, ono kuwi jenenge omongan elek aja diterusne nggih Bu. Walaupun di ning Indo ndak dadi ustaz tapi di Taiwan kok dadi ustaz sampean, ya tetep kudu kok mul ya no. Ono. Nggih no. Wong ning Indonesia iki wong pinter-pinter akeh. Nggih. Ya, kalah orang Indonesia niku wis jenenge wong Indonesia. Asalkan kamu tanyakan kalau kalimat Indonesia itu banyak sekali orang Indonesia yang alim-alim. Jadi aja sampai jadi ucapan sing ngoten niku, nggih. Jadi kita tetap harus menghargai guru kita. Walaupun dia di Indo ndak dadi apa-apa. Tukang ngimami yo ora, tapi dia di Taiwan pernah mengajarin jenengan a, ba, ta, sa, an, in, un, ban, bin, bun, ya tetap kita harus memuliakan. Itu memang jatah jenengan, jatah rezeki jenengan dadi gurune jenengan. Ngoten lho. Ning itu gak payu ben urusane, yang penting dia pernah memberikan ilmu kepada kita, maka kita harus memuliakan. Ya ojo sok mantan-mantan guru. Iku kan Pak Alim yo mantan guru kadamit to. Mantan guru kadamit ngono iki. Mboten to, Pak. Mboten dosa-dosa ngoten niku, Pak. Mboten, Pak, insyaallah. Mboten, Pak. Nggih dosa. Wah, dosa mantan nggih. Mulane ngaji sing istiqomah. Makane kula ndak berani menerima banyak rutinane sing tak wedeni napa lek ra iso istiqomah niku lho.
Nggih. Akhire ora iso istiqomah terus diomongno niku nggih mantan ngajar teng majelis ngriki lho riyen mergo ora istiqomah. Kecuali sampai majelis bubar. Nah, kados seperti Al-Hikmah. Lah, Al-Hikmah kan kula kan entek wonge aku sik ning Al-Hikmah. Akhirnya digenteni. Kecuali bubar majelis. Lah majelis ijik terus napa? Terus sing ngaji leren, wah kuwi paling tidak mengesankan. Lane lek mau ngambil guru aku ki tenanan apa anut grubyuk takoni dhisik. Saestu Bah. Nggih, lek majelise enten nggih terus ustadnya dikandeli niki ngaose Pak Ustad niki mboten kuat bayar jenengan niki candle lah. Ngoten niku besok dadine cerita ngeten. Pak Ali Mujib mbiyen ya nate lho niku mantan Ustaz Ikadamit zaman sakmonten zaman Mbak Anjar ketuane Pak Ali Mujib mbiyen ya mantan guru Ikadamit. Karena apa? Majelisnya masih terus gurunya wis tinggi. Jadi ini mesti ngoten niku. Mulane pertimbangkan betul sebelum Anda mengangkat seorang guru. Ngono lho Bu. Jadi awak iki melangkah ngati-ngati tenan. Ojo kakean guru rutinan tapi kita tidak bisa menjawab, tidak bisa mengistiqomahkan. Bahaya, akibatnya bahaya. Ngoten nggih. Jadi berapa guru yang kita ambil kalau kita istiqomah, lah itu lebih baik daripada banyak guru yang ujungnya tidak kita istiqomahkan. Akhirnya dilereni, ngapunten Pak Yai, jenengan ngaose teng mriki kendel riyin pun kathah guru lintune. Ngono ki lek mau berguru pirang-pirang tahun ilang barokahe. Ya dan ngati-ngati tenan. Ya, jadi jangan banyak mengambil guru selama kita tidak bisa tidak bisa istiqomah atau mengistiqomahkan beliau di majelis kita. Kecuali masih bubar niku siji malih. Dadi majelis ijek eksis terus guru sing pernah ngajar di situ dihentikan niku jan kesannya tidak baik sama sekali, ya. Hati-hati. Bon, fa'adimu qiraatal Quran, maka dawamkanlah selalu mengkontinyukan membaca Al-Qur'an. Kenapa harus baca Al-Qur'an? Fa innahu kalamur rahman. Karena Al-Qur'an adalah kalamur rahman, Al-Qur'an kalamullah, dawuh Allah niku mesti nggawa manfaat, dawuh Allah niku beto barokah, dawuh Allah membawa kedamaian. Maka fa'addimu qiraatal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa hisnun minasyaiton. Quran ku iso dadi bentengi setan. Mulane lek kula jenengan iso maca Quran, insyaallah setan gak bakal nempel demit randulit, setan ora doyan. Rumuse apa? Lek ngono kita tahu bahwa Al-Qur'an hisnun minasyaiton, rumuse ben demit ora ndulit setan ora doyan, ya kuwi kon bodho istiqomah lek maca Al-Qur'an. Mulane kula seneng lek ana one day one juz, seneng kula mireng jamaah yang ikut one day one juz. Setiap hari adalah terus bersama. Ngoten niku remen Bu, subhanallah. Aku sing ning omahe ora iso. Nggih, ya pancen duwe santri niku kula niku iso ngedep Quran saben dina. Niku gara-gara ana santri upama ora wis wallah alam bener. Nggih. Jadi lek kepengin demit ora nduwe setan ora doyan maca Quran. Karena Quran sebagai alasan hisnun minasyaiton. Mulane ning dhuwur diomongno idza in aradtum isa suada, lek sampean kepengin urip kabejan, tegese wong sing urip bejo niku wong sing mboten kebudha rayuaning setan, mesti lampahe lurus, wong lampahe lurus mesti bejo. Dan mulane diarani Quran menjadi hisnun minasyaiton, iki iso dadi tameng kula jenengan urip di dalam ngelampahi perintahipun Allah, mboten badhe lelah, mboten badhe lemah di dalam keimanan kita ketika kita menjaga dengan membaca Al-Qur'an raketang raroh maknane pun to diwaca. Maka Al-Qur'an punya kelebihan podo-podo bacaan, tapi Al-Qur'an sebuah bacaan yang tidak membosankan. Dene eneng wong kok bosen maca Al-Qur'an perlu dipreksakno winalare. Perlu dipreksakno. Tidak ada kalam seindah Al-Qur'an niku mboten enten. Ngeten nggih, tidak ada kalam seindah Al-Qur'an. Tapi kok aneng wong maca kalam indah kok bosen niku lho.
Coba kalau kita pernah punya pacar dulu, zaman dulu, pulau sampai dihukum neng pondok, gara-gara zaman dulu ada seorang cewek penggemar saya kirim surat ke saya. Lah aku ora ngerti, dihukum aku neng pondok, gara-gara nang cowok kirim surat. Lha niku upama kula mbiyen nulis surat iku saka wong sing tak cintai, pasti surat itu tak waca surat itu gak ono bosne. Makanya kula jenengan tidak akan bisa mencintai Al-Qur'an selama kula sami mboten mencintai Allah. Mulane sering dipendawakan wonten kitab Qami Utuyan bahwa alamatu hubbillahi hubbul Qur'an. Alamat cinta Allah adalah cinta Al-Qur'an. Maknane cinta Al-Qur'an kula jenengan ya gemar membaca Al-Qur'an. Alamatu hubbillahi hubbul Al-Qur'an. Wa alamatu hubbuhuma, adapun alamat mencintai Allah dan Al-Qur'an, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbin Nabi hubbus sunnati, mencintai sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Qur'an warujhanun fil mizan, dadekno unggule ing dalem timbangan catetan ngamal kula panjenengan iki bisa unggul, bisa bobot timbangan amal kesaenane lek kapan kula jenengan sampun mengusahakan untuk bisa mendawamkan di dalam membaca Al-Qur'an. Mulane biasakan one day itu sampai teko Indonesia nggih Bu, sampai teko Indonesia iso one day sampai kalek wong ayu jenengan. Ya, boleh teko ngomong. Sing lanang repot wah, sing lanang ruweti ae lah alasane ki eneng. Batal mawon. Wah ngono. Ora lho, mbak sing lakoni apa ning omah ora iso. Ayo, Boh, atuh. Nggih, tapi ketika itu masih bisa mengusahakan istiqomah, apapun yang terjadi pasti ada waktu kok untuk melakukan sebuah keistiqomahan. Sekali lagi disampaikan fa'adimu qiraatal Qur'an. Kalau panjenengan kepengin urip sing bejo, mati musahid, selamat sangka mahsyar, oleh perlindungan dan mendapatkan petunjuk dari kesesatan, maka ayo gandulan karo Al-Qur'an super bagi memahami makna daripada kandungan Al-Qur'an. Insyaallah kula nyabati pikantuk keselamatan dunya, selamat akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Aula Akademik pada sore hari ini dan juga termasuk para jamaah Watch One Day, One Week, One Juice. Apa one week is minggu? Satu minggu satu kali bahasa Indonesianya. Ora roh, one week apa one juice. Lagi wong nggih boten paham lho, Pak. Oh, 1 minggu kapan sekali? One week, one juice. Nggih. Biasanya kan adanya one day. Santri milenial kan bahasa Inggris, Pak. Subhanallah. Ini untuk tahap pembelajaran, ya. Tahap belajar. Mungkin lah pun one week, malah one day, lah kan sakit atau one setengah week. One setengah week saja. Nah ini pembelajaran. Yang penting Yang penting istiqomahnya, yang penting istiqomah. Lalu kalau kita sudah bacanya cepat sih 1 hari betul bisa, karena kita mungkin tak belajar, bisalah. Yang penting istiqomah ini sing paling. Nggih, nek kawitane niki setunggal wulan sepindah, Pak. Alhamdulillah. Kami kemarin 1 minggu sekali. Subhanallah. Kita ada perkembangan. Insya Allah mungkin 5 hari sekali sepasar coron desa. Wan sepasar, wan jus. Sepasar kelima. Jadi pendakpon jenis pasar. Jadi wan sepasar, wan jus. Ini enten peningkatan. Mudah-mudahan yang paling baku adalah bagaimana kita bisa mengistiqomahkan di dalam membaca Al-Quran. Muka-muka sedaya jamaah yang hadir pada sore hari ini mendapatkan barokah one week one juz, khususnya para jamaah one week one juz. Umumnya kita semua yang hadir menjadi sababiyah hajat kula hajat panjenengan senantiasa diijabah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين Nggih, Abah ngapunten Abah niki ada jamaah yang minta satu Fatihah keranten dirawat di rumah sakit, lambungnya sakit lambung ngaten Bah. Bu Mas Piati, Bah. Bu Mas Piati, nggih kita doakan nggih mudah-mudahan Allah mengampuni dosane, paring ketabahan, kesabaran penyakitnya nggih. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya Rabbana. Menyembah di jalali wajhikal karim ma'adimi sultani. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'arahatil qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan daima ya Allah wa qalban khashi'an wa lisanan zakira wa badanan alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihata wa ilman nafi'ah wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikut hajatina wa hajatikum hajat dunia hajat akhirat lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung dan pangapunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi